Aɗono maaki e hadise selluɗo Allah huɗi on tokkowo sukundu ɓeyda e tokkanteɗo. Allah huɗi on tokkowo ɓeyda sukundu makko ndun e tokkanteɗo ɓeɗo fof ko huɗaɓe ka Allah. Yurmede Allah ɓattotako ɓe si wona ɓe tuuba ɓe accita ɗen gollu. Ɓe wonɓe hippade perik kadi ɓe hippotoɓe perik, cukulu pucci, cukuli kose, cukuli baboy, hara ko ɗum ɓe woni e wadde sukundu ɓe hippo yo ɓeɗo hulu Allah. Mes julata, mes salligata, mes ɗum julata hande julata jango, sabu mes no harmi. Mes ko soɓe sabu ɗum ko cukuli animal. O anda sina cukuli bare wona e yettede masinji ɗi moƴƴina. O anda sina cukuli pucci no gasa ko cukuli pucci ma cukuli baboy ko ɗum won ɗon e ƴettude hande nada ka cuuɗi mo ƴetton ɗum hande maboro ɗon. Ɓe wonɓe hippade o perik an Allah tagimo ko a julɗo o raɓɓi ni sukunu ma ndun ma o juuti ni sukunu ma ndun yettu Allah. Woɓɓe Allah tagiɓe ɓe mara gite, yani ko bumɓe ɓe reena. Woɓɓe Allah tagiɓe ko boofoɓe. Woɓɓe Allah tagiɓe ɓe wowlata ko mboboɓe. Woɓɓe Allah tagiɓe ko pahoɓe ɓe nanata annon Allah waɗanima sukundu yeru ko o windan ma a heɓay ko. Yi'aɓe heferaɓe portoɓe ɓe tawata ko yedduɓe Allah wi dargal na gonga, wi nelaɗo wona gonga, wi Allah ara. Hande ko ɗum cukuli wonda ƴettude waɗa e hoore ma coko cakan no yi'a woɓɓe no poɗitira ɗum ni hara no comporto hara kadi ko cukuli pucci. Nelaɗo no maaki e hadisi selluɗo Allah huɗi jente kala debbo yawɗo e salo moori meesi fewndo on saayi ɗon andu malaika no huɗidama ha nyande ittuɗa ɗi meesiji ka hoorema. Dokugo kala sonnajo hippiɗo perik yaltika yaasi e hollugol faminkino ko sukundu mum ndare complexe yagal ndare imiliyugol hoore mum. An Allah taga ma waɗa ma ɓalejo e hoore ko waɗuma ɓalejo ko waɗa ma julɗo e hoore ko waɗuma julɗo ko waɗa sukundu ma ndun ko o sais ɗo mi okkuma ko ɗum ɗo mi waɗanma ko ɗum ɗo mi eɓɓanma huwa allazi khalaqakum fa ahsana suwarakum. Tawa inna Allah noon no Allah falju a waɗanan sukundu raɓɓundu joni noon heferaɓe no yeyde to cukundu pucci mi yow mi sooda ɗum mi reppa ka hoore am. Ɗum ko imiliyugol hoore mum, ɗum ko minimisugol hoore mum, ɗum ko waɗugol haporto ɓen yawma hara ɓe ƴetta ɗi cukuli pucci waɗa ya woɓɓe ne wowala ƴetta ɗum waɗira gawas ko sukundu mum tawa sa pooɗi ɗum ko wallahi fof ko to woni e curgo jargal nata. Sa weddintini on tiga pooɗi o perik ɗon. Subhanallah. Ko honɗum debbo Allah waɗani debbo waɗu tikkawol? Ko honɗum tikkawol haja juuta sukundu raɓɓina sukundu? Ko honɗum debbo tiggantoɗo waɗanta mes? Ko honɗum debbo tiggiɗo waɗata perik? Hande ndare ɓiɓɓe fulɓe julɓe na fi Sénégal to kan loolu mo waxi nopp ndax ñooñu dañoo dof ci def mees. Jigéen bu deful xeesal rek mu ngi ci mees yi. Yow yàlla defal na la karaw bu gàtt danga war a kontaan bég ci karaw bi la yàlla defal waaye dem dugg ci ay mees di yokk. Yenent bi nee na yàlla rëbb na bépp jigéen boo xamante ne day lettu mees day lett wala ñu koy lett yàlla rëbb na ko. Lan mooy rëbb yàlla ci nit mooy yàlla na yàlla soril yërmandem ci boobu nit nag bu la yàlla sorilee yërmandem kon de yow dugg nga ci fitna. Si Allah woɗɗintini goɗɗo yurmede makko ko honno du'a ma jaborta, ko honno ɓernde ma ɓuttirta, ko honno heɓirta ko faalaɗa, ko honno ɓiɓɓe ɓen fewirta. Hande yaɗo neniraɓe ɓornotoɓe pantoloji jiini faaɗuɗi waɗa mesi ha ka ɓaawo waɗa musique inna noon ɓiɓɓe ɓen feway. Ko honno ɓe fewirta? Ɓe yirade ma an taw nene jon fewal ko honno ɓe fewirta moro mesi ha ka ɓaawo. Hara ko ɓuri holɓinade kon gorowe maɓɓe koyno suti hiɓe yeddude Allah ɓe fanka ɗon. Oɗo ko o sarsar, oɗo nelaɗo maki si o mayiri ni o natta aljanna. Kala gorko yiwɗo ɓengu mum no waɗa ko Allah haɗi on mba hunduko makon ronkamo haɗude wi'a a ɓay ko leyɗe portani mo be e gaburu mum mi woli mi ronku tawale a wolali ronkuɗa ɓay so o salanike ma ɗo bandi Israel ma en anday.
so salanike ma ɗo balndi a taƴoto ka dépense so salanike ma ɗo balndi ko woɗa wadde ko fof acce joni noon ka diina Allah imo morade mes hiɗa umbi hunduko ma fanki wonde sa woɓɓen ton worɓe ɓen ko kamɓe inata ɓeygu maɓɓe yo moro mes ɓeyna kamɓe ɓe yiɗa debbo tiggiɗo minen ko morotoɗo Janet Jackson ha ka ɓawo ga seytane ma ɓenna ko waɗowo perik ma ɓe rewɓe ɓe tarata kala debbo mo tarali si a yalti ka suudu ma gila ka ombuɗa bafal suudu ma ndu malaika no huɗudema ha tuma artuɗa kan non andi sa fala waɗu inere tan ka yaasi sa fala waɗu leere ɗiɗi ka yaasi sa fala waɗu leere sappo ka yaasi sa fala waɗu gila tagaɗa hara a tarata joni ndare rewɓe ɓe waɗoɓe ɗum si fatunde waɗi ɓe ƴetta tiggaji ɓe tiggo ka sumayeɗo fof no tiggi en yi ka TikTok ɗo hay Janet Jackson en fof no tiggi Celine Dion en fof no tiggi fof no tiggi en andi jaka yimɓe ɓen ko teware wondi nafi ɓe wata tiggade ɓe wawi tiggade ɓe wawi suɓde ɓandu maɓɓe ɗo ɓe wawi suɓde cukudu maɓɓe ɗo hino harmani debbo julɗo gomɗinɗo Allah nde gorko janan yiyata sukundu mandu hino harmanma ya amatillah ɓe waɗoɓe perik yalta nana woɓɓe no wi'a perik no dagi honto perik dagi addanan aya qur'ana ma hadis nelaɗo no maaki hadis Allah huɗi kala ko tokka ma tokkanteɗo haysi ko gara ɓale tokkuɗa ka sukundu ma fiyundu juuto a jiyama ɓe Allah huɗi na noon fere ɓe uddituɓe salonji meska morete bimbi e kikiɗe hiɓe mora tun hiɓe mora ɗimbuɗi no harmanma si a ñamiɗa ñami mbuɗi harmuɗi nelaɗo maki la tazalu qadama abdin yawma alqiyamati hatta yus'ala an arba koyngal ma nanal ngal tawtata ñamal ngal siwona Allah landoto goto kala e men piiji 4 ha piiji 5 ko onon yo ɓe moroɓe meesi jogiɓe salonji meesi wonɓe e wurude e mbuɗi meesi no harmi meesi no harmi ɗaɓɓugol golle ka danko goɗɗo ɓe yoɓama no ɓuri yahugol mora meesi heɓa $300 hoore heɓa $400 heɓa $1000 heɓa $2000 ma heɓa €1000 ma heɓa €2000 ɗin mbuɗi ɗon no harmanma si a ñamiɗi ko mbuɗi harmuɗi waɗɗa ka rituma nelaɗo maki duuɓi maɗi wuroɗaɗi Allah landotoma ñallal gurdam maɗa suka yagal maɗa mbuɗi ɗi heɓuɗa ɗin si a heɓi ɗo €100,000 e mbuɗi harmuɗi woni ko beere woni ko condi woni ko sisa woni ko Miami woni ko Las Vegas woni ko hotel woni ko makiru woni ko morugol mesi woni ko perikil woni ko perik na perikil woni ko perik woni ko ka an andi ɗi mbuɗi fop a landitoyte ɗi ko honno Allah ko honno heɓirɗaɗi woni ko yeygol baya ko men woni yeyde ɗum fop men landitoyte ɗum nuisette jilbabu lekki yawre lekki ɓuuri fop Allah landitoto en yawmal qiyama tawi noon daroɗa yeeso Allah innuɗa Allah min ko meesi mi morayno ko ɗum mi heɓayno mbuɗi Allah innama a andano ɗum no harmi nelaɗo maaki sallallahu alayhi wa sallam Allah huɗi kala tokkanowo goɗɗo sukundu e kala tokkanteɗo an addowo hoore mun nden fiiɗa mari sukundu raɓɓi ɗum ɗo si a tiggino ko honɗum haaji ma wonta e meesi ko honɗum haaji ma wonayno e perik julɗo ɓiɗɗo julɗo ndaare ɓe capaɓe ko ɓe boni kon ko ɓe boni rewɓe maɓɓe ɓe fottata goɗɗo e ɗe ca'e sina hara ko yaltuɓe laawol ngol ɓe tawata ɓe ala mawɓe ko ɓen tun yi o ton no accitirini ko'e mum sina ɗum ko ɓe boniyoɓe waɗay ɓe taara hoore maɓɓe nde hande noon hande enen rewɓe men ɓen no famini no fini ɓornagol jeeniji faaɗuɗi holla ɓandu mum waɗa mesiji haran waɗa ni wola tun seeɗa waɗa ni faminkino ko sukkundu mo hara sa hay an waɗowo ni on sa forci ɗon do fowdu futtay ka leydi daare sukkundu pucci ƴetta ɗum nde andi o perik ndeɗa walo a itta ɗum wallinato subhanallah no musidɓe julɓe en ala nande kadi karama ko men ka bayanaji hiɓe wattanayi ɗum ɗon ton yoɓe haɗu bandiraɓe men ɓe moragol meesi ala karama kojo wawɗo wiwde perik no dagi sina ɗum haray a dagini ko Allah harmini haray a dagini ko nelaɗo harmini perik no harmi mes no harmi yaltugol ka suudu mum tara no harmi debbo hulowo Allah duwaka yaltugol ka suudu mum tawa tikkawol ala ka hoorema sina ɗum se e maayi ɗum ɗon ko no wiyata Allah subhanahu wa ta'ala on gorko kadi jooɗotoɗo
ya ɓewngu ma no ɓorni sexy no yaltude ka yaasi an e hoore ma leereji ɗo waɗi ka yaasi ɗin foɗa mari hen bakkato par ce que ko a responsable makko si o yalti o tarama ko an wi'imo yo yaltu hara o tara on ɗiɗo non o mari bakkatu yeeso Allah subhanahu wa ta'ala ayiya ɗo rewɓe gonu inna ha mi modi an inni ko mami accitirani hoore anden o yiɗa debbo tiggiɗo modi ma joni ko Allah yamiri kon e ko modi ma wi kon ko modi ma yamiri kon fenande ko parce que an hoore ma falaka tiggade ɓay si modi ma ni a ƴettu jungo ma ngo waɗa ka yiite a waɗata hombo mo waɗata ɗum si modi ma ni a ƴew premier étage cikkoɗa ka leydi a waɗay woɓɓe innano joni kanko inni simi tiggi ko ɗaɓɓay goɗɗo goo hay sa maayi o ɗaɓɓay goɗɗo goo si a maayi o ɗaɓɓay goɗɗo goo ma hara mo ɗaɓɓude goɗɗo goo hiɗa wuuri ɗum fof ko hujjaji fenandeji ko tawde hiɗa faala ko seytane yiwno kon ma kana li alaykum min sultan wallahi on modi ma yawmal qiyama o inne nono Allah o waɗano kadi min ni yo ittugoy ko tawde tun ko o bandi min fof ko min bandi mi wooli tun o jokki par ce que no weli mo ɓay hande si modi ma inni a ƴettu 1000 euro jonnamo lewru kala watta ko debbo mboynata ɗum hombo debbo mboɗata ɗum modi ma ina joni awa chaque lewru séri jonna 1000 euro e nomina ma o ma ƴettu ko golɗa ko fof jonnala ko debbo mbo watta ɗum hay goto ko Allah yamiri kon ƴetton ko welata modi mon kon kono intérêt ji mon personnel ɗin non o wiyata Allah daari nelaɗo maki yalta ka suuduma a waɗa tikkawol a debbo julɗo andu malaika no huɗudemo siko ka golle yaɗa malaika no huddemo ka golle to siko jangugol yaɗa malaika no huddema ka jangugol to siko biro yaɗa malaika no huddema ka biro to wallahi ko enen herside dina men kan si wona ɗum portoɓe sa andiniɓe ko a julɗo an on a taara ɓaynagol tikkowol gollata ɓe yawata koma kono si ɓe jonnima tan ɗa signe ɗa diwnude hay ka signata contrat ɗon aynataɓe a juulay aynataɓe an a tiggoto aynataɓe hay fus joni noon yaltoya ɗon inna minen ga ɓe jaɓataɓe tiggo minen ga ɓe jaɓata tiggare nden par ce que a hollano ɓen ko hombo e min yahi ɗo wolene ɓe inni min ndeyi kufnaru ndu ma tiggare nde ma conciɗe ɗe gande wata yadugo ƴetto jilbabu yaha ka golle toon sande pankata e golleji ɗi siko dankotoɗo hakkono jilbabu haɗa e ma waɗugo golle ɓayna yahugol toon ɓe yiya ɓandu ma ndu kono ko yen ɓorno yeeɓito holla no mari kañum darde ma holla no mari forme ya holla ɗum heferaɓe ɓe harano korbonno e paɗe mum aynayi amoɓe flaminco innen noon enen koyen julɓe enen koyen hollali hoore men ko en julɓe taho en jonna valeur hoore men ko ɗum ñandego espagnol jo indilan onni onon julɓe ɓe beere nden on yaray miɗen andila dina mon kano haɗi beere rewɓe mon ɓen tiggotako miɗen andile dina mon kano yamiro deggo muuru ɓandu mum ndu on fenayi miɗen andi le dina mon kan no haɗi fenade minen noon ko onno min respectirta on min wallahi ko gonga ma teneraton hande eɗen julɓe ɓuy emen ko fenade wuuri ɓuy emen wolta gonga hara ko enen julɓe ɓen yaray beere piiji bonɗi ɗin fof hiɗen wadde ko honno no enen convainquirten ɓe hefaɓe ɓe naatu ka dina impossible kala debbo yaltuɗo ka suudu mum tara hoore mum nde yo andu kuddi malaika no jokki mum kala debbo hoɓɓinɗo musique ka suudu mum yo andu o werni iblisa ka suudu makko andu ko angi seytaneji ɗin jooɗodi ka salon ma kala mo ɓiɗɗo mum no ñamude o wiyalmo yo innu bisimillah ko ange seytane woni ñamude o tuttay ton o looƴito o tutta ka ñiiri ton ko ɗum buy ñamaɗe o harata par ce que enata bisimillah kala gorko wonɗo yiidude e ɓeyngu mum e bandi o waɗali du'a won o wiyali bisimillah ko an e seytane woni e kafude ɓeyngu ma siko an debbon kadi ko an e seytaneji deyi ɗin woni e kafude e moodi ma hare musidɓe julɓe ɓay ko en julɓe comportoɗen comportement julɗo yo ɓe rewɓe accu morogol mes no harmi Allah no huɗi debbo morotoɗo mes Allah no huɗi debbo tokkowo mes Allah no huɗi perkil kako perik Allah no huɗi perik Allah no huɗi debbo yaltowo ka suudu mum o tara Allah kadi no huɗi gorko yi'owo ɓewngu mum no yalti aynata tikkawngol ka hoore modi ma hen yandi yahen keɓe kontuma wonɗa usasi kontuma wonɗa ibadu inna gasi joni ma hen ɓay min dew mi wooli gorko taafu gorko mo tawata o waɗali responsabilité ma ka dina no inni gorko duwa yewtude ɓeyngu ma ko l'islam o wi'i ko o duwaka yaltudugol ka suudu ma ɗum pantolo ho ɓiƴi ko holla ɗum worɓe janamɓe o duwaka yaltugol o tara hoore makko nden o duwaka yaltugol mo waɗi périk o duwaka yaltugol mo tokki mes juulata
fanni man tan da wadi mesi andu ko an shaytane wondi sa juri do duubi temedere julde ma hayno ko yata parce que Allah no harmini mes Allah watama jabande julde nde tawatande wondi e ko Allah harmini no wasi goddo dari ki jurugol no yarde beere honto julde ma yettete yetta birir ni a yarde ha suli Allah dali wala taqrabu salata wa antum sukara jonno Allah harmina hunde yetta ne wada ka hoore ma ko dum holli anga julata fes wattene yila musibbe julbe bandira men be no yebade wattene yila yewtidiren gonga kori o adno gasay kori o adna lannay kori enen do foppa immintirete yawmal qiyama goto kala landu dum golle